इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास। आपको बताएं कि इजलास में शिरकत से कबल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इजलास का बायकॉट न करने का फैसला किया है। हम आज इजलास में एहतजाज करेंगे। आइन में कहीं नहीं लिखा कि तबादले के लिए जज से राय मालूम की जाए। कमीशन से कहेंगे कि जजेस के तबादले का मामला मनसूख करें। अपने तहफ्फुज़ात कमीशन के सामने रखेंगे। गुज़िश्ता 4 सालों में इदारों की साख्त बहुत मुतासिर हो चुकी। जब नया कोड बना और नया तरीक़ेकार आया और हम ऑलरेडी बाकी कमेटी से रिज़ाइन कर चुके थे, तो फिर हमने बॉयकॉट किया। लेकिन ये एक बड़ा सीरियस मैटर था। जो ही मेरे पास ये मैसेज आया कि जजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मैंने उसी वक्त पॉलिटिकल कमेटी अपनी पीटीआई के और लीगल कमेटी के साथ शेयर किया और उनको ये कहा कि एक सीरियस इशू आया हुआ है जिसमें जजेस का ट्रांसफ़र हो रहा है। जजेस का ट्रांसफ़र गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्ज़ी के बगैर, और 27वीं तरमीम में उसकी मर्ज़ी वाला शिक बीच में से निकाल दिया। एक जज को दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। पास्ट में कभी ऐसी मिसालें ज़रूर मिलती है, लेकिन जब जज का ट्रांसफ़र किया गया तो उसको एक एलिवेटेड पोजीशन पे ले जाया गया और एक ख़ास ज़रूरत के वक्त उसकी मर्ज़ी के साथ किया गया। अगर आप एक जज को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हो तो अदलिया पे एक बड़ा कदगन है। ऑलरेडी अदलिया से लोग एतमाद लोग को बैठे हैं और लोग नहीं समझते कि इंसाफ हो रहा है या ये कि अदलिया आज़ादाना और आज़ाद फैसले कर रही है। और इसलिए न सिर्फ ये कि इम्प्रेशन में शायद इसका हकीकत के साथ एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक जज की कंडक्ट से खुश नहीं है तो आप ज़रूर उसको रिमूव कर सकते हैं। आइन में प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। आप कमीशन में काउंसिल में दरख्वास्त दे सकते हैं और उसकी अगर आपके पास रेफरेंस के मवाद है तो आप रेफरेंस फाइल कर लें। आप उसकी फैसले से नाखुश है तो आप अपने अपीलेट फोरम में जाए, उनको आप कंडक्ट करें। लेकिन ऐसे जजेस को ट्रांसफ़र करना जो ऑलरेडी फ्रैक्चर जुडिशरी है, इससे लोगों का मजीद इत्मीनान उठ जाएगा। ख़ासकर मैं आज प्रोटेस्ट भी हम करेंगे और बड़ा सीरियसली उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, बट मैं इब्तिदा में जजेस को कमीशन से दरख्वास्त भी करूँगा कि ये हाई टाइम्स है। मुल्क में 4 साल में 3 साल में जिस तरह इंस्टीट्यूशन या जिस तरह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जिस तरह ये हमारे तीनों ऑर्गन जो स्टेट के हैं वो जो एक देश रूप में चेक इन बैलेंसेस प्रोवाइड करते हैं, ये जिस तरीके से डैमेज हो गए, एक दूसरे के साथ बात नहीं करता, एक दूसरे के जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें इंटरफेयर करता है, आगे जाता है, इससे जितना नुकसान हुआ ये मुल्क मजीद इस चीज़ों का मुताबिल नहीं हो सकता। मैं ज़रूर ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले तो इसको विड्रॉ कर लें। आप जजेस को रहने दें। ये ऐसे जजेस हैं कि ये हमारे कोई ज़ाती वो नहीं है। इसमें ऐसे जजेस हैं जिसके सामने कभी मैं पेश ही नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता आप किस जज के सामने पेश है। ये सारे हमारे जजेस हैं, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के हैं। जो जुडिशरी बची है बराए मेहरबानी जजेस को ट्रांसफ़र वाले में ना जाए। स्पेशली इस वक्त मुल्क ऐसे इक़दाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब कॉमन सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, कोई सेरेनिटी प्रिवेल। देखिए, सुनना कोई अलग बात है। आइन में कोई ऐसा शिक मौजूद नहीं है कि जो जज है उसको सुना जाए, लेकिन उसकी हम इस बात से ज़रूर एग्री करते हैं कि क्यों कर। मैं तो समरी की बात करते, देखो ना, इब्तिदा आप कहते हैं ये बिल्डिंग में स्ट्रक्चर कैसा बने, वो तो अलग बात है। मैं कहता हूँ उसकी बुनियाद ही ना रखो, इसकी बुनियाद ही न रखो। एक जज के 5 जजेस आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, काइंडली ना करें, कॉमन सेंस प्रिवेल करे। आपने देखिए 26वीं तरमीम के बाद 50 जजेस हाई कोर्टों में आ गए, 12 जजेस सुप्रीम कोर्ट में आ गए और बाकी जो एलिवेट भी हो गए। आपने नया कोर्ट बना लिया, उसमें भी जजेस आ गए। मैंने असम्बली के फ्लोर पे ये कहा था कि इंडिया के साथ कंपेयर किया था कि वहाँ 25 हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्टों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बैठी है उनमें 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जबकि हाई कोर्ट उनके 25 है और उनकी आबादी के लिहाज से उनके पास 1114 हाई कोर्ट के जजेस हैं। यहाँ हमारे पास जितने जजेस मौजूद थे पहले 98 जजेस थे। आपने इतना बढ़ाया है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल फोर्स के साथ है। आपको अगर जज एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपके पास आर्टिकल 175A मौजूद है। आप ज़रूर उसको एलिवेट कर दें। आप किसी ऐसा एडिशनल जजेस को आप ले लें, उनको अपॉइंटमेंट कर लें, बजाय इसके कि आप ट्रांसफ़र करें। देखिए, महरिकात जो भी है ये होना नहीं चाहिए। अगर आप एक जज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मेरे पास एक बात ये भी आया कि बाज़ जजेस कह रहे हैं हमें जहाँ भी ट्रांसफ़र करेंगे हम जाएंगे। बात ये नहीं है आप जज को ट्रांसफ़र करें। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले कमीशन को, पुट इट, स्टॉप इट हियर। हमने एक दूसरे का इंस्टीट्यूशन का बहुत ही डैमेज किया हुआ। जो कोई उठता है पता नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरफ ये मुल्क की सारा कुछ चल पड़ा है। बट दिस इज़ नॉट ओके। सेहतमंद माशरे की ये निशानी है। सेहतमंद माशरा जिस पोस्ट पे बैठता है वो यही सोचता है कि ये मेरे पास कौम की अमानत है और कौम की बेहतरी के लिए मैं करूँ।
ایک دوسرے کے ساتھ زد والی جو باتیں ہیں، زور والی، زبردستی والی، اور یہ چیزیں ختم کرے. خدا را اس انسٹیٹیوشن کو رہنے دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو رولز ہو نہ ہو، کیا اس ہائی کورٹ کے ججز ٹرانسفر ہونے چاہیے؟ جسٹ پٹ اٹ. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس شروع. آپ کو بتائیں کہ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے تبادلے کا معاملہ زیر غور آئے گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں. جسٹس بابر ستار کے پشاور ہائی کورٹ تبادلے کا بھی جائزہ لیا جائے گا. جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس خادم حسین سومرو کے سندھ ہائی کورٹ تبادلے پر غور کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق جسٹس ارباب محمد طاہر کے بلوچستان ہائی کورٹ تبادلے پر غور کیا جائے گا. نثار عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات جانیں گے. جی نثار، اپڈیٹ کیجیے گا اجلاس کے حوالے سے. جی بالکل، جوڈیشل کمیشن اجلاس جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے یہ شروع ہوا ہے. اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے تبادلے کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت زیر غور ہے. اس وقت اس اجلاس میں جو ہے وہ شرکت کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ٹرانسفر سے متعلق جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس میں بیرسٹر گوہر اور علی ظفر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے جو ہے وہ پہنچے تھے. جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ممبر جوڈیشل کمیشن بیرسٹر گوہر کی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو بھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں احتجاج کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا ہے. بیرسٹر گوہر آئین کے آرٹیکل 200 سے جو ہے وہ لا علم نکلے. انہوں نے جو ہے کہا کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ تبادلے کے لیے جج سے جو ہے وہ رائے معلوم کی جائے. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ آج ہم اجلاس میں جو ہے وہ احتجاج کریں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کمیشن سے کہیں گے کہ ججز کے تبادلے کا جو ہے اس حوالے سے رائے جو ہے وہ لی جائے. مزید انہوں نے کہا کہ کمیشن سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ ججز کے تبادلے کا جو معاملہ ہے وہ منسوخ کیا جائے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپنے تحفظات کمیشن کے سامنے رکھیں گے. اجلاس کا بائیکاٹ نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وہ بھی ہم نے کیا ہے. بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ گزشتہ 4 سالوں میں اداروں کی ساخت جو ہے وہ بہت متاثر ہو چکی ہے. موجودہ حالات میں عدلیہ کو مضبوط کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اسی طرح ممبر جوڈیشل کمیشن علی ظفر جو ہیں انہوں نے بھی آج صحافیوں سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ججز ٹرانسفر سے قبل جو ہے وہ رولز بننے چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ جسٹس بابر ستار نے خط میں درست جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے. مزید جو ہے وہ صحافی نے سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ججز ٹرانسفر کی مخالفت بارے ایک جو ہے وہ پیج پر ہیں. جس پر سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ جی بالکل ہم چیف جسٹس پاکستان کے موقف کے ساتھ ہیں. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بغیر وجوہات کے ججز کا ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ججز کے ٹرانسفر کی ٹھوس جو ہے وہ وجوہات ہونی چاہیے. اسی طرح مزید جو ہے بیرسٹر گوہر نے آج یہ بھی جو اعتراف کیا کہ آئین میں کوئی شک جو ہے وہ ایسا شک نہیں ہے کہ جس میں ججز کو سنا جائے. مزید انہوں نے کہا کہ جج درخواست کر رہا ہے کہ مجھے پہلے سنا جائے. اسی طرح آج یہ جو چیف جسٹس پاکستان جس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے جس میں 5 ججز کے ٹرانسفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے. یہ اجلاس جو ہے اس کی صدارت چیف جسٹس پاکستان کر رہے ہیں. اجلاس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس خادم حسین سومرو کے تبادلے کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور آئے گا. جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے تبادلوں سے متعلق جو معاملات ہیں اس پر بھی غور کیا جائے گا. اجلاس میں جسٹس محسن اختر کیانی لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اسی طرح تبادلے پر بھی غور کیا جائے گا. جسٹس بابر ستار پشاور ہائی کورٹ کے تبادلے کا بھی جائزہ لیا جائے گا. اسی طرح جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس خادم حسین سومرو کے سندھ ہائی کورٹ تبادلے پر غور کیا جائے گا. جبکہ جسٹس ارباب محمد طاہر کے بلوچستان ہائی کورٹ تبادلے پر بھی غور کیا جائے گا. چیف جسٹس پاکستان نے تبادلے کے لیے معمول کا اجلاس بلانے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کی تھی. جی